Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina i danas, s obzirom da se bliži Uskrs po Gregorijanskom kalendaru, pripremit ću vam uskršnju pogaču. Pa hajde da vidimo šta nam je potrebno da bismo napravili jednu zaista lepu i ukusnu pogaču. Ne samo da ona izgleda lepo, već i da je ukusna, kao što rekoh. Ja tu imam kilogram brašna. Možete koristiti tip 400 ili tip 500, meko, sve zavisi od vas i koje nađete brašno. Treba mi 30 do 40 grama kvasca ili jedan paketić. Stavit ću to u udubljenju samog brašna. Dodat ću jednu kašičicu punu šećera. Jedno 50 ml ulja, 50-60 ml ulja otprilike. Ovako po obodima dodat ću 2 pune kašičice soli, jedno jaje i jedan belanac od drugog jajeta, a žumanac ćemo ostaviti kasnije za premazivanje. Sa malo vode, sobne temperature, ili možete malo mlake vode, krenite prvo da razbijete kvasac, šećer i jaje. I sačekat ćemo jedno par minuta, samo da se malo kvasac aktivira sa malo dodate vode. Nakon što je malo krenuo kvasac, nalit ću 250 ml mleka. Krenut ću da mesim i postepeno dodavati još malo vode ako bude bilo potrebno. Ovako, zamešano testo izvadite na pobrašnjenu površinu. Testo lepo izradite rukama. Testo treba biti srednje čvrstine, ali lepo izrađeno. Nakon što ste lepo izradili, vidite kako je ono, kako izgleda. Onda ćete malo osvežiti testo i izraditi ga na pouljenom stolu. Nakon toga testo ćemo podeliti ovako. Na 6 manjih jufkica, na 3 malo veće jufkice i treba vam vrlo malo ovako testa. Znači, otprilike tako bi trebalo da izgleda ono što sam ja zamislila. Možda ova malo jufkica malo veća. Tako, malo manja nego što su ove 6. Sad, oblikujte i na pouljanom delu stola stavit ćemo da se malo testo odmori. Evo vidite kako izgleda. Premažite preko sa malo ulja i ostavite slobodno da se testo odmori jedno 10 minuta. Od ovih 6 manjih jufkica koje imam, razvući ću u obliku kruga, 6 kružića. Nakon što sam razvukla 6 kružića, uzet ćete puter, margarin, omekšao sobne temperature i premazat ćete, znači 5, normalno zadnji kružić nećete premazati. Evo zadnjeg kružića, spojit ćete i onda ćete uzeti jedan papir za pečenje, vidite kako sam ga sklopila, koji će odgovarati normalno tepsiju u koju ćete da pečete, morate obložiti papirom. Ja ću staviti na sredinu ovog papira. Ovako. Malo to razvucite.
tako. Onda ćete uzeti radlu i njome rezati. Jedan prst, znači 1 cm udaljeno od kraja, režite prema centralnom delu. Nakon što ste ovako lepo izrezali, morate uzeti neku varjaču koja ima ovako okruglo ili ovako ove štapiće, ali meni više odgovara ovaj neki masat koji imam. I onda ćete uzeti, slobodno ga malo pouljite da vam se ne lepi i idete ovako, pritisnite do kraja testo da bi se otvorilo. Vidite. Sa papirom prebacite u tepsiju. Lepo spustite papir i gledajte da to bude otprilike sredina. Tako. Malo skupite ove krajeve. Ako su baš malo više otišli. Onda ćemo raditi, vidite kako to izgleda, onda ćemo raditi drugo testo. Ništa nije teško, ništa nije nemoguće, slobodno pokušajte i vaša uskršnja pogača bit će najlepša, verujte. Ovo testo razvući ćete u obliku pravogonika, ova 3 veća testa koje smo pripremili. Evo vidite ovako, u obliku pravogonika. Izrežite donji deo, izrežite malo gornji deo, sve ćemo to iskoristiti, sa strane malo, evo, baš izgleda kao pravogonik. I otprilike negde na polovini testa rezat ćete tanke trakice. Gornju polovinu testa premažite puterom ili margarinom, ne morate mnogo, možete ga i omekšati pa onako, ali meni je bolje da nije onako tečan pa onda klizi. Ovako je malo čvršći i lepše se uvije. A možete čak tu dodati, ako želite da bude punjena, možete dodati sir, pa onda da vam bude taj deo koji je sa strane punjen. Ovako, možete malo i rukom premazati. Ima svuda i jednostavno ovaj gornji deo uvićete. Pošto smo ovako gornji deo uvili, uzet ćete po 3 trakice i plesti pletenicu, najobičniju pletenicu. Nakon toga normalno nastavite s uvijenjem. Evo dobili ste jedan ovako neobičan rolat. Sad ja to da lepo zakačim. Evo ovako. I to ćemo uzeti i prebaciti sa strane.
Evo pogledajte kako to izgleda. Slobodno ako se razvije, podbacite ispod. Sa ove dve loptice isto ćemo tako napraviti ovakav rolat i onda one idu jedna tu, otprilike 3 nam treba da bismo uokvirili ceo ovaj krug. Ovako, vidite kako je ispalo. Sa tim trakicama koje su sa pletenicama oivičili smo ovaj krug. Treba će nam ovako jedna aluminijumska folija koja je otprilike veličina jajeta. Jednostavno je utisnite u središnji deo. Nek ide to do dna. I onda uzmite ovaj zadnji deo, zadnje testo i razlucite u obliku pravogonika što tanje možete. Evo ovako razvučeno jedno testo. Isto isečite krajeve, pošto su oni uvek malo deblji. Premažite puterom ili margarinom i uvijte u jedan rolat, najobičniji rolat. Evo ovako, nakon što sam ja to uvila u jedan rolatić, režite trouglove, evo ovako makazanom. Evo ovako, ove trougliće, jednostavno malo ovako napravite u jedan duguljast deo i ređat ćete po ovom delu gdje smo, ovako, gdje smo napravili ove rezove, praveći jedan cvet. Evo vidite kako sam ja to pripremila i uzet ćemo ono jedno žumance, malo mleka i premažite celu pogaču. Nakon što sam premazala, uzet ćete seme lana, možete kima ili nečeg što će ovako obeležiti crnu ivicu, ovako tamnije malo, na ovim gdje nema rezova, znači tu ćete staviti. A po ovim malim cvetićima stavite seme susama. I po samom ovom obodu stavit ćemo susam. Pustite pogaču da odstoji jedno pola sata, da lepo naraste, onda uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni i kad je budete ubacili u rernu, sad sve zavisi od vaše rerne kako peče, vi najbolje znate, smanjite po mojoj rerni, smanjit ću temperaturu na 180 da se ona lepo i lagano ispeče, jer ipak u pitanju je kilogram brašna, a baš će dosta narasti. Evo kao što vidite, uskršnja pogača je ispečena. Gdje je bila folija, tu sam lagano izvukla kašikom foliju i možete staviti jaje i pogledajte kako zaista predivno izgleda. Hajde da mi to odlomimo pa da vidimo kako je ona i unutra. Kako iznutra izgleda, pogledajte. Ja ću da sklonim ovo jaje. Evo ono propade, dobro. Pogledajte. Pogledajte. Mekana, lisnata pogača, baš onako kako treba da bude. Pogledajte. Šupljikasta. Ja se nadam iskreno da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete pripremiti, eto, blagdani ili Uskrs ide uskoro po gregorijanskom kalendaru, pa možete pripremiti ovako nešto. Dragi moji prijatelji, nadam se da ste zadovoljni, nije teško napraviti ovako nešto, a predivno izgleda. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!